Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliza Atsiana. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Sastra Prancis Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Saya mengampu beberapa mata kuliah untuk keterampilan berbahasa Prancis. Yang pertama ada produksi oral, produksi ekrit, dan komprehensi lokal. Selain itu juga saya mengampu mata kuliah linguistik seperti analisis wacana, sintaksis, psikolinguistik, serta bahasa Prancis untuk bidang tertentu seperti bahasa Prancis jurnalistik, perhotelan, dan kesekretariatan. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas yaitu saya menggunakan model pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi antara model pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Model pembelajaran sinkronus yaitu pembelajaran real time melalui tatap muka dan Zoom. Selanjutnya asinkronus, di mana mahasiswa belajar mandiri melalui platform Elena dengan menggunakan video, audio, kuis, dan forum diskusi. Selain itu juga saya memanfaatkan WhatsApp untuk diskusi dan menyampaikan informasi mengenai pembelajaran yang akan datang, seperti itu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah comprehension bakal pré-intermediate dengan tema Pourquoi apprendre le français. Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih pemahaman teks lisan untuk level A2 CSCR dengan sumber utama buku tondong serta pendekatan seperti team-based project, quizzes, tanya jawab kontekstual. Adapun tujuan pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa diajak untuk memahami testimoni tentang pentingnya belajar bahasa asing, terutama belajar bahasa Prancis melalui video yang akan dibutuhkan. Yang kedua, mahasiswa akan memperkaya kosakata tentang bahasa dan budaya Prancis. Yang ketiga, menguatkan motivasi belajar secara lisan. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran, yang pertama ada persepsi, yaitu saya mulai dengan pertanyaan kontekstual seperti mengapa belajar bahasa Prancis itu penting. Contohnya, pourquoi est-ce que le français est utile à apprendre. Yang kedua yaitu pemutaran video, mahasiswa diajak untuk memahami video mengenai pourquoi apprendre le français dan mencatat ide utama serta kosakata penting. Video ini sangat penting untuk mahasiswa karena selain mereka belajar kosakata baru dalam bahasa Prancis, mereka juga akan belajar mengenai budaya Prancis, di mana ditampilkan dalam video berbagai nasionalitas, berbagai etnis yang sedang belajar bahasa Prancis, sehingga mereka bisa membedakan bagaimana orang Afrika, orang Cina ataupun orang Prancis ketika mereka mengucapkan bahasa Prancis. Kemudian yang ketiga ada kuis interaktif. Saya menggunakan quizzes untuk menguji pemahaman mereka secara menyenangkan dan interaktif. Langkah berikutnya yaitu diskusi dan analisis. Saya mengajak mahasiswa untuk menganalisis jawaban dan membahas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu proyek mini. Ini mahasiswa diajak untuk membuat video pendek berjudul Pourquoi j'apprends le français untuk melatih produksi lisan dan kolaborasi tim. Selanjutnya yang terakhir yaitu refleksi diri. Di akhir kelas saya ajak mahasiswa untuk merefleksikan pembelajaran hari ini secara baik secara lisan, seperti itu. Dengan metode ini saya berharap mahasiswa yang pertama mampu memahami teks otentik bahasa Prancis, yang kedua mengembangkan keterampilan menyimak aktif, yang ketiga bekerja sama dengan tim, yang keempat mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour madame. Ça va? Ça va bien, merci. Moi aussi, ça va bien. Bon, aujourd'hui nous allons continuer notre apprentissage ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya dengan tema yang baru, yaitu apa temanya? Pourquoi apprendre le français? Oui, pourquoi apprendre le français? Mengapa belajar bahasa Prancis? Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Madam ingin bertanya, menurut kalian pourquoi le français est utile à apprendre? Mengapa? Asya? Karena bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa yang diakui dunia, Madam. Iya, karena
bahasa Prancis salah satu bahasa yang diakui dunia, yang digunakan di organisasi penting di dunia, yaitu organisasi apa? PBB ya. Terus apa lagi? Organisasi OIF ya. OIF itu apa? Organisation ya international de la francophonie. Très bien saya. L'organisation internationale de la francophonie. Coba kita lihat di sini ya, ada peta negara-negara yang belajar bahasa Prancis ya. Jadi ada banyak sekali. Di mana saja? Belgique, oui, et puis Maroc, Tunisie, Canada, surtout au Québec, oui, Suisse, oui, banyak ya, Autriche, et puis Niger, Egypt, Mali, Jordan, ya. Nah, menurut kalian di Afrika kenapa mereka banyak berbicara bahasa Prancis? Iya, karena mereka negara bekas jajahan Prancis ya. Ils sont colonisés avant, ils ont été colonisés par la France ya. Nah, di sini coba dilihat ya, banyak sekali negara-negara yang berbicara bahasa Prancis ya. Ada 21 millions de francophones. C'est pourquoi ils sont très utiles à parler français. Makanya sangat penting dalam berbicara bahasa Prancis. Nanti selanjutnya nanti kalian akan sebelum ke nonton video quels sont nos objectifs pédagogiques aujourd'hui. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Il y en a trois, c'est comprendre un témoignage sur l'intention de langue étrangère ya. Memahami témoignage c'est quoi? Kesaksian ya orang-orang mengenai pentingnya belajar bahasa asing langue étrangère, surtout la langue française, terutama bahasa Prancis. Et puis la deuxième c'est pour enrichir le vocabulaire sur les langues, la culture et la France ya. Jadi untuk memperkaya, enrichir ça veut dire memperkaya kosakata mengenai bahasa, budaya dan tentang negara Prancis. Et après ça, vous allez vous exprimer à l'oral sur vos motivations ya. Kalian mampu mengungkapkan secara lisan alasan-alasan kalian belajar bahasa Prancis. Berketerangan dalam bahasa Prancis ya. Karena kalian sudah punya kosakata, punya kalian belajar grammar, jadi nanti di akhir pembelajaran ini kalian mampu mengungkapkan secara lisan alasan kalian belajar bahasa Prancis. Bon, on va commencer d'écouter ou de regarder les vidéos sur YouTube ya. Ini videonya kita buka dulu. Je trouve que c'est très important d'étudier les langues étrangères. Déjà pour pouvoir communiquer avec une personne Oke, baik ya. Ini suaranya sudah cukup ya? Oh ya. Di sini nanti kalian masing-masing kalian coba catat saja menurut mereka 3 alasan penting belajar bahasa Prancis. Oke, d'accord, saya. Je trouve que c'est très important d'étudier les langues étrangères. déjà pour pouvoir communiquer avec une personne de sa langue maternelle, je trouve que c'est Très important de connaître différentes langues, beaucoup plus de langues, différentes cultures. Parce que maintenant le monde est ouvert
Donc, on est devenu un village, donc il faut apprendre plusieurs langues. Il faut même apprendre notre langue quand on est très jeune, car c'est à ce moment-là qu'on peut apprendre facilement et qu'on peut aussi pouvoir parler sans accent. À nos avances, on va parler cette belle langue à l'étranger. Je crois que le français est une langue géniale, tout d'abord parce qu'on la parle partout dans le monde. C'est une langue officielle dans les Nations Unies, Dans la diplomatie. dans la communauté européenne, je crois. Il a une influence dans le monde. C'est une langue très mélodieuse, très harmonieuse. Ça nous apprend la sensibilité, la simplicité, la beauté, la fierté parce qu'on utilise cette langue. En plus, la littérature française, c'est l'une des plus belles littératures. Si on veut les découvrir dans la langue originelle, il faut savoir le français. J'ai déjà premièrement appris le français avant d'apprendre l'anglais. Et le français m'a aidé à apprendre l'anglais. À nos avances pour découvrir toute la culture, tout le plaisir. Le français, c'est la langue de l'amour, comme on dit. Langue de communication, langue de circulation. C'est la langue de la culture, de l'histoire. La langue de la Révolution. En plus, c'est la langue de ce pays-là, la France, qui est un pays génial. C'est Le centre culturel de l'Europe. très beau, tout est beau, vraiment. Il y a tout à voir. C'est vraiment la variété, la différence des paysages, de nature, de même mentalité de chaque région des gens et manger, parce que le manger français. Une communauté qui se donne la main. Quand je parle en français, j'ai envie de réciter les droits de l'homme et d'autres textes sur la liberté, l'égalité et la fraternité. On ne peut pas ne pas connaître quelque chose sur la France. Si tu ne connais pas le français, ça va être difficile de communiquer avec les gens ici. Le français, déjà, c'est une belle langue. Et toujours, vous savez, la langue est toujours liée à la culture. Donc, je conseille D'apprendre cette langue pour faire la connaissance de cette culture vraiment merveilleuse. je vous conseille aussi de venir en France pour perfectionner votre langue. Venez visiter la France, c'est le plus magnifique, c'est le plus beau. Baik ya, setelah menonton video tadi ya. Nah, maintenant citer mentionner trois raisons pourquoi on apprend le français. Mengapa orang belajar bahasa Prancis? Ya. Tapi sebelumnya Madam mau bertanya dari video tadi, apakah semuanya orang Prancis? No. Menurut kalian dari negara mana aja? Sinua ya, tadi ada yang mungkin yang kacamata itu berarti dari Sinua. Kemudian mungkin dari negara Afrika ya, Ileona Amnom Afrika ya, yang tadi ya ada yang dari Afrika dan mungkin dari Swiss mungkin ya, kita tidak tahu karena son apparent c'est un peu pareil ya, hampir sama. Baik, apakah est-ce que vous comprenez bien ce qu'il dit? Apakah kalian paham, cukup paham apa yang mereka katakan? Coba deh, Madam tanya ke Hakim. Hakim, mentionnez trois raisons pourquoi il apprend le français. 3 alasan mengapa mereka belajar bahasa Prancis. Pour communiquer avec la personne. Ok, pour communiquer avec des personnes ya. Et puis, c'est la langue mondiale et harmonique. Ya, parce que c'est une langue mondiale et harmonique ya. Langue mondiale et harmonique. Très bien, Hakim. Et puis, Sheila. Sheila. Parce que le français aide les personnes pour apprendre langue. Ya, parce que qui a dit ça? Les personnes d'Afrique. Oui, un nom Afrique, oui. Parce que dans un nom Afrique, on ne sait pas son nom pour aider, oui, pour aider à apprendre les autres langues
exemple la langue française, la langue anglaise ya. Mengapa ketika kita menurut dia ketika dia belajar bahasa Prancis bisa membantu dia dalam belajar bahasa Inggris? Parce que le vocabulaire de français est assez facile. Oui, ya. Ou peut-être parce que le français connaît les niveaux de langue ya. Bahasa Prancis itu kan ada tensisnya ya. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada tensisnya, kita tak hanya nambahkan leksikal. Mais la langue française connaît comment se conjugue ya. Bagaimana conjugaison, terus bahasa Inggris juga ada conjugationnya. Jadi sedikit bisa membantu dalam belajar bahasa Inggris seperti itu. Baik, Franska, menurut Franska apa tadi? La français pour moi, le français est la langue des Nations Unies, et la langue diplomatique est la langue révolution. Oui, très bien, ya. Parce que le français est la langue qui est utilisée dans l'Organisation des Nations Unies, et puis diplomatie, oui, la langue diplomatique, et puis la langue révolution ya. Jadi ada 3 itu ya. Oke, dia. Nah, yang lain apakah kalian mempelajari kosakata baru tidak dari video? Contohnya apa? Tadi merveilleux ya, merveilleux, harmonieuse, terus apa lagi? Komunike ya, komunike kata kerjanya, kalau kata bendanya apa? La komunikasi. Baik, selanjutnya Madam ada kuis untuk mengecek pemahaman kalian mengenai video ini. Silakan buka, kita mengerjakan dengan diskusi. Silakan buka HP kalian ya. Franska ya, yang paling kedua, yang kedua ada Zara, kemudian Lea. Oke. Kita akan lihat ya jawaban kalian tadi dan mengapa pertanyaan 7 ya, sepertinya banyak salah ya. Pertanyaan 7. Oke, pertanyaan 7 yang banyak salah, nanti kita bahas satu-satu jawabannya. Oke, sama pertanyaan 9. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu coba dibaca dari Franska. Ya. Kelihatan tidak ini? Ya. Silakan dibaca, pertanyaannya apa? Pourquoi est-il important d'étudier les langues étrangères? Ya. Jawabannya? C'est pour communiquer avec des personnes dans leur langue maternelle. Oui. Pour communiquer avec des personnes dans les langues maternelles. Artinya apa itu? Untuk berkomunikasi dengan bahasa maternel. Maternel itu bahasa ibunya. Artinya orang bahasa maternelnya orang Prancis kan la langue française. Ya, jadi jawabnya B ya. Ini 6 benar, 8 salah. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian sini ya, tentang rangkaian yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan pourquoi j'apprends le français. Kenapa saya belajar bahasa Prancis? Kalian bisa menggunakan pour atau
Kalau kalian lihat di sini ya, kalau kita menggunakan paske, maka belakangnya harus berupa sujet. Ya, terus kalimat. Ya, maka harus ada sujet sama verbe. Ya. Par exemple, parce que j'en ai besoin pour mon travail. Karena saya membutuhkannya untuk mon travail. Ang di sini menggantikan apa? Ang. Ya, le français. Mengapa dia menggunakan ang? Karena rumus avoir besoin itu apa? Avoir besoin de, kan? De plus kata benda, maka ketika kita mau bilang saya ingin mempelajarinya, maka karena dia menggunakan de, maka dia menggunakan pronom am, ya. Parce que j'en ai besoin pour mon travail. Orang Prancis itu sangat suka apa ya, menggunakan kata ganti kayak am. Kalau tempat apa? I, ya. Ada COD, complément objet direct sama complément objet indirect. Quelle est la différence entre tous les deux? Apa perbedaan antara keduanya? Kalau COD berarti setelah kata, karena direct ya, direct berarti setelah kata kerja langsung kata benda. Misalnya saya mempelajari bahasa Prancis, j'apprends le français. Ini COD apa COI? Ya, COD. Maka kita bisa ganti menjadi je la biar pour éviter la répétition, ya, untuk menghindari penggunaan yang berulang-ulang. Kemudian kalian bisa juga menggunakan pour. Kalau pour langsung kata kerja verb, ya, yaitu kata kerja infinitif, tidak dikonjugasikan. Misalnya pour trouver plus facilement le travail, pour trouver plus facilement le travail. Atau pour lire les sites internet en français, untuk membaca apa webnya internet dalam bahasa Prancis. Pour rencontrer des francophones, artinya sampai dua, untuk bertemu orang-orang frankofon, ya. Kemudian pour me voyage de loisir, artinya untuk jalan-jalan, untuk senang-senang gitu, ya. Terus selanjutnya apa lagi? Pour dialoguer sur internet avec des francophones, untuk berdialog, komunike, ya, di internet dengan frankofon. Terus apa lagi? Untuk memahami film dan ya program televisi frankofon VO apa ya? VO version original, artinya dalam bahasa Prancis, ya. Untuk comprendre les films et la chaîne de la télé francophone en version original. Kemudian apa? Pour chanter des chansons en français, untuk menyanyi lagunya bahasa Prancis. Siapa yang pintar nyanyi? Renska, ya? Ok. Pour chanter des chansons de français, et puis pour lire des romans en français, ya, untuk membaca roman-roman dalam bahasa Prancis, gitu, ya. Parce que j'aime la langue française, atau kalian hanya karena suka bahasa Prancis. Dan sekarang ma question c'est pourquoi tu apprends le français? Jawabannya coba dari Lenska. Oke, tadi jawaban Lenska parce que pour travail. Seharusnya apa? Yang benar. Pour ya, pour travailler. Oke, OPE francophone atau OPE Afrika, ya. Kenapa nggak Afrika? Karena pays ini adalah kata benda, Afriknya sebagai adjektif, ya. Maka kita P Afrika, ya. P Afrika, sorry. P Afrika.
Oke, selanjutnya kalau udah sampai di sini apakah ada pertanyaan dari kalian? Est-ce que vous avez des questions? Non? Vous comprenez bien? Paham ya semuanya? Sekarang ini nanti untuk kalian ada un mini projet, vous allez faire un video, kalian akan membuat video menjawab pertanyaan ini. Pourquoi tu apprends le français? Qu'est-ce que tu aimes dans la langue française? Veux-tu aller à la France? Jadi kalian buat, nanti mungkin untuk satu kelas satu video aja, salah satunya bertanya kemudian menjawab pertanyaan tiga pertanyaan seperti yang dicontohkan di video tadi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lihat kembali ya apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Menurut kalian yang kalian pelajari hari ini apa saja? Oui, des raisons pourquoi apprendre le français. Kemudian ada tidak tambahan kosakata baru? Apa? Contohnya? La fierté, terus la fierté, selanjutnya kosakata apa? Komunike ya, tadi ada, terus apa lagi? Ya, maternel, lalu maternel gitu ya. Terus harmonik ya, harmonik, terus ada juga tadi apa? Kalau seandainya mau bilang ulang harmonis ya, karena dia adjektif di sini. Namun ya la revolution. Kemudian kalau grammar kita belajar tentang paske dengan pour ya. Kalau paske di belakangnya harus ada kalimat ya, artinya harus ada subjek sama verb. Tapi kalau pour langsung verb ya. Itu saja hari ini dan madam. Kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Semoga pembelajaran hari ini kalian mendapatkan ijazah montage ya, dan juga bien sûr améliorer et perfectionner vos connaissances à propos de la langue française ya, menambah pengetahuan kalian tentang bahasa Prancis. Merci beaucoup, à bientôt.